Director, Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences. Kurumjari talking point me tabiriba me ampuna mapu aha maktada taramna okcheri ngasi akhoi na khana gadoriba topic asi stress levels among people of Manipur habani hauji akhoi gi Manipur gi society da habadi stress se hengalakpa wakhal puning aduga sarang na ba masina maram oiduna daily life ta yamna achauba disturbance amasung leina habadi complications mayam ama thonba aduga loina na akhoi gi hujiki Manipur gi society sida yamna achauba changes ama di leire khali akhoi samaj sida habadi day to day lifestyle se hadi stress level hanthana ba aduga physically mentally emotionally strong oi hanna ba aduga masigi matang sida habadi chaurakpa ways and means ta khanna na ba loina na akhoi gi puning haksang se yamna leina yamna balance oina ama thamna bagi matang da khana ga dori bani aduga akhoi gi studio da ngasi lecture lebire aigi writer Professor R.K. Lenin, Head of Psychiatry Department, RIMS. Dr. Bhutaramna Okchari, Aduga Agi Extreme Writer, Miranda Yandrembam, Clinical Psychologist, Care and Care. Miranda Su Yamna Taramna Okchari, Ahambada Dr. Dalakchake. Dr. Akhoi Muebgi Punsida, Hausi, Akoina, day to day lives, the Heidi Mikupsida, Heidi. Nungai ba mikup khara adiga haibadi awa ba mikup khara aduga adum loina na chum thengnaraga khoje chatleba aduga khogi mental and emotional and high pressure mayam le pasna pu thang ba ngamakta na haibadi stress level hengalakpa control ngamaktaba adigi wakhan charang na ba haidi sera na ba adigi wakhalon da chatkiba masigi matang sida doctor dagi oiba doctor gi karimut lege doctor amta share topi yam nungai jai ngasi thambiriba topic simaksi yamnamak ngasi sida khanna bada yamna mathau taraba amadi thengba labra haina khanjaba aduguma topic ama pukhat pirak pagi damakta talking points ki sinbiribsing ko thagat chari amadi ngasi talking points da tabi ga dorba yengbiruga mayam punsu aina kurum jage yahanan bada aina haudu aina thamjaning basi ngasai koi gi santina thambiba dumaina punsi haibasi yamna straight line gum banate punsi haibasi yamna up and down leba yamna wave amagumane na lobu yai adu nungai bagi tangkak sina khara yamdaba duga awabagi tangkak struggle gi tangkak hona bagi tangkak sina bu khara hena yamrai na khali punsi ayam badani haijari se mai pa khraba mioi kaya gi punsi yenguraga su makoina wana honarakpa makoina hanna na fail orakpagi hanna na mai thirakpaga aduga muk hawgalaga chatki wari kaya akoina taribaduni duga hawgaliba angang sing naharol sing da so akoina madubu tamnana ba akoina hainari baduni aduga awaba punsi kaya su mana thengnariba struggle mayam ama hanna mai thirakpagi ningba kairakpagi wari kaya su kongoina iroina na chatnari bani aduna punsi khudimmak sida tension yaudaba aduga stress yaudaba punsi di ama bawa leram loina khanjai aduna akoina nainagadoripsi hauzik thambiriba topic tadi stress levels hai ko punnamasi state amagi natraga miyam gi stress level oina phongdok piba mali ado in general oina yengba kanda modern society as a whole akoi gi lamdam si ngakta sunata bada modern society sida material world se aduga consumerism hai batare pochai amadi akoi gi facility materialistic hengalakpa once adi dakar oi basu sum hengalakpa limitations lekta ba for example mobile we cannot separate ourselves from the mobile we feel completely handicapped without the phones hai tare ko yamna dependent oi ba amane ba sisu mane sigumba pot se masing khangdana lerakpa mobiles khudamoina pibire yam chumme asmain tawdana koi gi modern society sidadi koi gi karmain tawge bu magi balance si hanadi human values sina wanga kanda koi gi lejariba pot sei sing sina yamjada ba areba khar sina ngamna sina ba duga yenaraga chamin thakmina bagi pot ama leiramba se haujikti koi gi kano facilities sina
IT naga pirak pa facility ko modernization na pirak pa facility science na pirak pa facility sina koi ge human values sing se sum nem dar aga human values yaudra su mi gi mateng yaudra su machine na robot na loina tawi arani kaina khangalak pa gi tanja ama lak pa mi na mi bu usit na dabagi chang hengalak pa lai ra bagai na khun bagi gap yamna chawkhalak pa the haves and have not sing si yamna masak thok na lerak pa ha nai khoi gi khunai da uram da ba masak ama khoi nau na ure masi am laibak thibani amarom da living style da hairaga su hana di joint family si khoi gi amna kalak ningai oiba western countries na ga su amna kalak na ba adugumba khoi gi yumlai kaire gi mawong si hojik tamna hongak tana nuclear family couple amaga macha amaga couple amaga macha ani ga smaina laibagi pot sida asum urakpa punamak asi aina panjari bai maram karino hairaga da asigi modern society sida khunai sida khoi gi tension and stress yamna palpable loiba mong da leirabra haina khanjai ado aikoina chaurakpa ama miyengda haijabani ado masigi evidence ama haijo haragadi aikoina imanaba ama natra staff ama natraga atopa mitop ama he unaba kanda wari sabas as bai ai chin manane ngakta koithorok ngamdaba ado bai ai nangi thodok aduga phangnabni ai la haudaba haidana mi punamakse adum chinbagi wari aduga nangdabagi wari adu ngamdabagi wari hona na chena yobangam panthung amagi wari asi sum libagi potse masina stress yam leire wange haibase reflect tobra haina de khanjei adu mayam punamak si nena ta na harau na ngak ta bawba akoi artificial oiba corporate smile ga hai koina adu na tabata seng na thamoi seng na nungai na nokpaga si usalaktraba aduga thabal phaba hingi phajabaga si uraktaba kuisalaglaba thabal de dum thoi ni ko hairibase stress ki level akoi ki tension level wange haibagi khudam ne na thamjage masisda akoina mathang tarakpada su khanna nuai na ba ina thamjaning base tension and stress se wange khoi khunai sida khoi loina yanare adubu mi amaga diam chauna khenai mi amaga se khudam oina khoi kanagumagi mungda se na yam thoe magi imung se tension yam leira mani hekta haibe ade kanagi bungi imung amada paisa yam na paire macha masu nupa su nupi su poe moina pa ma loina leire car leire adugi sana lupa leire aduga even phajagraba hui lupa lak anium pibam leire haragasu magi mungda yam santi oramani haibasu yade aduna karida depend tawi city harakanda number 1 da khwaidai maru oibase perception aigi perception ko aina tension stress haisi karino haraga maiteron da handokpa kanda di potlum haibane aduna phau sangbai ama se khoigi kungang da leiba aigi chininau sing irai laina thangini ba aingona phau sangbai ama thango haragadi aisi ngek sangane ba ai ngamde ba kaigino ba I am not accustomed to that ai ngamjade hizade ba adage lupa lising manga si kanagumba amdadi frikau da hapaga chali restaurant ama changbada dum loi thoi ngak ta ko aduga kanagumba parents amdadi machagi annual fee pi na lising ani si yang wa ba tension namne ma ko chen na pudan lang da hona je aduna stressor habda aingonda stress puthoi ba pot se asina depend tau de ba ko aina face tawba ngambra aina effort tawba ngambra aina piba ngambra magi coping skills ase koina coping skills ma malere adu aigi resources sisu amane ba ko resources sida paisa khaktana te aigi yum khaktana te aigi imanaba aigi family are they supportive moi aigi awana ta ba kanda aigi share tawbra natra aina awana tar kana noksalakbra inthorakbra kalakpenabra sida sumuk depend tawri ka adagi muk aigi lifestyle da ko aigi lifestyle da haibadi junk food pangsa chaba pangtum tumba ne sa pangsa chasinba adagi tumham chabam leibam khangdo mi singsi always atop stressor amala aktrasu ma se tension adum leiraga leyeba yamna santi oina ingna chaba tumba matam naina leijariba mi amagi di tension si yam phasana ma control tawba ngambagi chang se leyeba masigi amaga khenari base pithorok pasu khara yawi aduga tamba su yai ko coping skills se ado coping skills se hore naina rakhini negative coping skill haiba ma positive coping skill haiba ma negative sina ai ya matha sare bai ngasi di botalam poro khoi phamsi si negative coping skill ne ai matha yam sare en churup si thangna lokhala ga thakala ba masi dum chanari bani ko ngaktang kok si inge noilang ganu haiba masi negative coping skill ne ai tension yam yare tension yam wange ai phasana idu jar thoga ngaktang meditation toge natraga ngaktang tum thoke natraga ai long drive ama chatke natraga park tang ngaktang potharusi sina positive coping skill ni asumaina ai khoina khanarak pakanda ai khoi tension khaktang hairaga
loiba yade masi khanaba matamda tongan factor mayam ama changi is multifactorial ni hariba factor mayam sing manungda khwaidagi maruoiba pot sidi stressor aingoda tension pohaliba pot tu natte ai sineba how do I cope how do I perceive masi matangda aina matang chabada positive thinking gi role ko how do I look at this world this event this person haibase aina thoiba thodok aingoda ngangai ibawa aduga aigi akoibada leriba pot se masi aina karmaina perceive toge negative oina ubra positive oina uba ngambra negative oiba pot tu aina positive aspect ama puthokpa ngambra खुदम कोविड 19 की अफब मैम लेब अखोन कोविड 19 की अकीब फतब हिंसाब मानब हिंसाबी मानब वांगत गांगनबदगी अखोद पेनिक से अजोकी मतिक वांगना लेबदगी मदुना मरम ओइरगा सीखिब मिसु याम लेब अदुना समना हारब मसदी याम नुंगाइब टॉपिक नि खनबदसु दुम खरा सांगना अदुम संगदब मचाक याम लेब पोट अमनी हाइबसिना आई अहानब राउंड से थमजगे याम नुंगाइ यामना चुम्मी दुगा अनिसुबदा मिरंदादा लाक्चगे अखोगी फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग हाइबसिगा स्ट्रेस हाइबसिगा हाइबदी मसीगी खेनाबसे अदुगा मसी कयामना रिलेटेड ओइबा अदुगा मसी मरु ओइना अखोगी हाइबदी not only in Manipur हाइबदी entire across the हाइबदी world को पृथ्वी सिदा यामना कन्ना थेंगनरिबा प्रॉब्लम अमा सुनेबा अदो मसीगी मतंग सिदा मिरांदागी ओइबा करी वाफम यानी यामना फजबा क्वेश्चन अमनी फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग हायरगना अखोइगी हकचांग प्लस को अखोइगी वाखलगा ओइबा इक्विलिब्रियम हाइबदी मानना मा अलाइबदु बोखोइना वेल बीइंग हाइदी वाखल सु नुंगाइबा हकचांग सु फबा हाइबदु बोखोइना वेल बीइंग नेना खोइ थमजैबा दुगा अखोइगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना हाइबा मसु लाइको नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ हाइबा हाइदी हकचांग से अखोइगी पुक अखोइ वाखल ना वाबा तारदी वाखल ना करिगुम्बा फबा बुखनरगा आइसे ओइथोरoi aise sondharani aise oithoktrabani hairaga masana masase am handhana yamna khanba oitardi magi hakchang dasu akai base piraeba akai pirakpa oibanina nungai phamdo khangdre so ani se amna related oiba term ni aduga stress ki matang da hairaga nga sai sarna yamna phajna mayek chumna haibigre stress level wang bagi matang da kamai tawba symptom leke khotke haibado yam phajna panbigre sarna ado stress se adum ai sargi tu adum haibadu dagi su dum makha dum chathana haibada अखोइना कमाइना लौसनगे हाइबदा लेबा करिगुम्बा अखोइगी कोपिंग रिसोर्सेस अखोइना लौसनबा मतमदा आइना याम थिना आइसे कमाइन तौदोइनो काइनागा पखलगा थकलगा लेबा तारदी आइसे कमाइना मायोगना दोइनो खंगदबा तारदी कमाइन तौगे हाइबा मतमदा कै हाइनी स्ट्रेस के लेवल से वांखलकपा ओइबनिना हकचांग सिदा ngahakang oi tari short duration khara khatang matam khara gi oirdi phaba but stress se sum nuti gi oina hapta kanjalaga hapta ani tha magum smai sum lakpa oi tardi stress level se wankhalaga mental health akai ba pire eko aduga hakcham ga akai ba pire kok chikpa kok na ba adagi puk nungai ta ba phaurakpa bp wangkhatpa khotpa sigumba symptom oina hakchang da pi ba sumaina taweba aduna kedoge haba matam da khoi gi लौसन बसे लौसन बा खोगी ngasai perceive tawgina sarna thambi budo khoina pot se kamaina any problem akoi punsida akoida problem thogla anu awaba la anu haibesi de khoina control tawba ya ba factor na te ko pot na te miroina na khoi dum nti gi sabon daraga chatli ba yes stress is so dumai lok thok pa ya de but akoina kamaina lausali ko aina kai tawba darkar tai aina kariguma sidi ai laina loina ba laina upai puthokpa ai control da lai phasna tawge ko kaina hai tari dum laina thokiba but aduna tana as ai jibu kamain taw doino haira kanda taw masado thakat poi pakhat poi ko masada threat amoina hadi loba tardi masado da dum akai ba hai tare sum soglakpa kholakpa hai tare kuirap tardi short duration oraga upai puthokradi phaba ko hadi nga sai sar na pangi bada coping negative coping rom jat khiba positive coping rom dala adi phagi ba dum solve resolve tawgiba but negative rom da sum chatharaga leiba tari stress to wangkhalaga hakchang da soglakpa so khwaidagi maruaina khoina mentally kamai loksali ko wakhal da kamai loksali adugi makha da pole stress se level wang ba nem ba se ko adugi accordingly stress se wangaga sum leiba tari matam che yam duration se sangadi hakchang da khoi physical well being da akai ba piri hai se marakana miranda da mai sigi makha sa thabo en highly what about khoi family support system environment hadi friend circle bo example ni ko hadi supporting khoi adolescents chahi trampan gi makha hadi mogi paikha gi exam gi stress bu oiro adi kari gumba magi stress
mayam makhan matel gi like reba stress level se hadi sigi matang sida family gi support ato environment sigi sida kamaina mataw karam da kamaina tawraga akhoi gi stress se preventable oibra habigi matang da miranda फनी यामना सिजु याम इम्पोर्टेंट ओइबा क्वेश्चन अमने करिगिनो हाइबा मतमदा खोइदसु खोइगी क्लाइंट लाकपा मतमदा खोइगी फैमिली काउंसलिंग अना हाइतारे को सिगी सिजु तोंगाना खोइना फजना पिथाजारि बनेबा करिगिनो हाइबा मतमदा इमुंग मनुंगना इमुंग लेमिनरिबा मिसिंदुगी सपोर्ट केयर को मोगी अटेंशन दरकार ताई टुवर्ड्स द पेशेंट टुवर्ड्स द क्लाइंट हाइबगी को अदुनसु खंगबा दुगा अखोगी सिगी फैमिली सपोर्ट हाइरिसे ngasai coping da su yaweba अखोगी coping की पॉजिटिव coping हाइ तारे को ngasai sarda panbigi bado पॉजिटिव coping सिदा अखोगी फैमिली सपोर्ट हाइसे सोशल सपोर्ट की मखादा चले को पॉजिटिव coping की मखला मनी हाइबदी आइगी अवाबा नुंगाइ तबसे हे खतंग शेयर तौथोसु वेंटिलेट तौथोसु को नुंगाइबने अदुगा मी आइना खल्लिबा मोंगदुदगी मी दुना आइगी फ्रेंड नत्रगा आइगी इमा बाबा इचिनना दगा शेयर तौथोपा तारदी ए नंगना खल्लिदु मकचुमनी हाइबा लैपोते अदुसु ओइरंबा या हैरगा अतोपा तोंगानबा वखलोन अमा पुरकपसु यारी हाइना माना खल्लिदु खतंग चुमे माना खल्लिबा सरानाबा मोंगदु खतंग चुमे हाइबगी अहोंबमसु लागा खोइना पर्सपेक्टिव चेंज कवेको सिगुम्बसे अदुम लाकपा ओइरे अदुगा माना खल्लिदु ए मंगोंदसु आइना ngasai kai खल्लिदु लालंबा याइको हाइबगी वखल खितंग पॉजिटिव रोम दा wakal do kitang nungai ba mong da khandok pagi macha ma so dum oi ba dudi yamna nungai miranda na thambi ba wafam adu doctor da mulak chege doctor sum ai gi experience ki matu ina khoina khanjaba da haidi tolerance level haiba maga digi emotional imbalance oi ba natraga balance se si ani sigi lainari ba mari se interrelation se si jigi matang da doctor dagi khara khangjani hangberibase me amagi khangba chang khenariba adai amana akogi phawreiba isa da phawreiba emotion gi level wanganem nairibase sigi matang da khara nainaning bagi wafam oibirabra okay adam akogi tolerance haidana akoina masi any physical tolerance aduga psychological tolerance khene ko awabasi yamna khangba ngamba se koina kuina awana thengnaraba mi sing ado amarom da experience leiraba haitar awabada ado makoi sing si either breakdown toba ma bra collapse tawdana pungni wakal na na giba suicide tawgiba khot ma natraga magi resilience side na male akoi ge kano se apna develop torpa magi khangba ngamba gi chang se kuina sum ma sina adjust tor kanda mangonda resilience side na ma develop tore ko asmaina resilience lakpasibu ekoina tolerance level yam wangpa haina adumaina haibi busuyai ado masigi matang se nenarakpa kanda aina mayam na tabda sukana gadaba podcast teng hapsin jage ko akoina ngasai nei nazariba tension natraga koigi stress haise masi laire haibse ekoina kamaina khangadage ai ngon da orasu aduga ai ichai su do so ai spouse to so as my machinna ai tension am lai tension am lai ai ngon wangang kan hai basina yarabra natraga is there any telltale sign is there any symptomatology that koi uraga koi na khangba yabra masi aina mayam khangba na ga try na khallaga thamjani masi koi na physical hakchang gi ba manifestation psychological puni wakal da phawa mo number 3 the behavioral mana tok thorok pangang thorok pa da honga ka doini aroi ba da khare extreme case na psychiatric problem moina lakani asai koi miranda na hairi do adumaina psychiatric koi lakani smaina koi khanna siko yana ba da physical se kai to ge bu yana ba da yam common se kai to ge bu tumba ya da baga aduga kok sik paga adai hakchang mapam sin ba thungna aches and pains bayam le ba se masi yam common oi amarom the multiple somatic complaints so hai khoina ko adu masi ngasai gi acute stress haiba ma ngasi pe khai doctor na khoi pungama ni na tang ni ni wabdu na acute stress hai rasi ko adu chronic stress khuda ba pi zo haradi ai gi husband si yu thakpa sai tara kun si thak tan da sum la aba to oi su ya dra la ala imung da ot pa isai su gi lai su tam da yawi da ba du ga no mu sara tan ba da yawi da ba si khoi gi nupi du da angang du da chronic stress ni jam line khangna ba thamjaba example ni ko asingwa matang se ki matungina khenai aduna ayamba ina panjari se chronic stress ki ni ko chronic stress se lakpa matamda bp wangkhale hypertension se huji am common oire modern society se ko diabetes chini wang bai chang se ekoina di kari ki no khangde hujik se ama phangi diabetes nai hai ama phangwi diabetes nai hai bise stress ka yam na mari lai nei ko
aduna India se hojik diabetic capital of the world hairine Manipur da su yumlon amada diabetes na da lai ramoi yumlon paring amal lai bata irritable bowel syndrome haidana diarrhea amuk tawba constipation amuk tawba ona masi diarrhea hida phanyam char so dum taw lai balai irritable bowel syndrome ko masi stress na bohan bani mahik na nate mahik ki da mayam char ga lai nari mayam se ko allergy tawe asthma hele koi bi kano tension le rakanda masi na physical manifestation ne magisi phat phatte da yeng ro khuding da su ya de da hargadi we have to think twice is there any tension or stressor behind this haiba ma ko yeng batai ani subada psychological pungning wakhal gi obsta kari honga ke bu aikoi da yamna kaugan ba concentration ngam da ba chatra ga su yam lai aikoi da tension jina sum wang khala kan nang sai parikha gi kan bi ba do parikha de heng sida ngai re aina pa gi sing si loi kau thokre kai sakre ko pari mem do leiram doi ni ko aikoi gi namit ti dum thoga lechin na khunjan gra ga namit u da ba do adu gum ne tension stress anxiety sin kupsan gra kan da aseng na leisure ba memory du mangi ba memory loss temporarily ko adu lakani adu restless oigani saugan ngani topom khangwai me tension le kan da di leiri ba potu bhau u da na chong chalin ni thi rim ni law rim ni kai lai khar ge na ko koi su loin taw rim ni si tension le ba gi sign ne ko sumai na koi gi keno sida psychology da lakani ba restless oi bse maru oire concentration bang bse maru oire memory loss oi bse maru oire basi direct akoi gi punsi role da effect oi ga da pot khara thamjabani ka mathang da di behavior se di kai dai lai I want the power river physically nuai ta duga I want the power river psychological nuai ta duga punjal la kan da aina tok pro pangang tok pathok se mamai chum doi ni adu aina tension lai ra mi du di harau ram mo ni no ga isai dinga nga roi hazai ba ma di sawa lawa khana ba hoba amaga lainariba interpersonal relationships da yaw to ba khana gan bo idoi ni imana be gi oiro adagi oza go oiro reasonable oirakta ba ado loiraga na ai saudu re as ai siam short temper oi ni ado ngak thuna di pharak pani kesu damage already done natra siguma je amba koi stress tagi am legale psychiatric manifestation sin hauji ki chronic sila akan da di kari dawrage bu depression sima yam common ni ka anxiety disorder sima yam common ni ka adaga sometimes aina madu khang bang bakter kan da di depression du su khanghau draba tension lain to ine su khanghau draba treatment su matam jan ta hautraga di severe depression la akan da suicide tongning pa hingudana kari kana doino leiruduna kai kan doino aina tungi punsi da yeng bakan da asa kare su raktre ai kamaina resort to dono khang natre ai sibana pare aina suicide to ge khalakpa madu bau da su ai koina panghau ba khanghau ba di suicide to ga lai hi da ba migi masing yam yame mauna hasing yamna asa chauna ano ba yuma da lakchare ma khangar di mi yam khaktani my husband do adu su lu ho matung da di mana ngangam ba chalam ba sa ma punamak to loin hong re ba se ngang na yeng lai ringai sida in laws gi lai kai gi ine gi indon gi laiba mayam ngon da gi pressure su higher si aduga aina adapt to bangam da ba ai ga mana da ba aina sarak thalak pa aduga aina lai sari ngai da junk food chajaraga Pepsi ma thakjaraga jin nama secharaga noi na leram du somdana muk suddenly change to in a new environment masi mi kharana de dum harau rau ngaming adu bumi kharan dingam de madumaina toba mayam adagi otpi banai bi base mana khang bangam da ma mayum da nuksi na ke na parents yok charak pani ko machan pi haisimak to adugi change je masi su achauba stress amane marriage itself is a weak stress ka aduna hariba pot se akudam mamala ko chaban stressor di am ko kadi spouse siba ko siso achauba stress ni khwai chauba stress ni spouse lai hi da base husband and wife lai hi da base china khwai chauba stress ni ko aduga akoina khana ba lo mai si nuai ba daw ni don tin da nei sai sak ta mayam asa por yen na toy dana it's okay for all of us but for those two people it's a very stressful day ko se koin khalu dab na ne ba lohong bai ba se koin fazana prepare taw dam ne lohong bai se koi training taw dam ne koi bisi taw hok dorom ne biranda ko aduna traga di hai face taw ngamoi do ne ko se achop stress sar mane koin khan da ba aduna koi malem sida khana ba chaina ba phuna ba hana ba si khakna stress nate ko angang una ba stress ni miron ba stress ni nung nung ai ba ko but it is very stressful ko ngasai na hizabdo family na friends na support taw ta kan da di nuai boy gera wa boy gera is stress adum face to boy yai ko aduna hari ba symptoms sing se lak patar adage mi sina
yam toina absent oiraba thabak mafamdagi yam toina suti niraba yam toina miga khanaraba yam toina mistake toraba clerk amna yam toina typing mistake toraba adai anchor amna yam toina lan lan wa se haijalaba ko something is wrong tension leramba yai calm down haibi matam yoram leba aduna hairiba pot sing se direct aina stress lai haidraga su uriba miduna leminary miduna khangbiragadi you can manage you can start diagnosing c point shima and mayam khudum chana bai dam ta thamsage aduga makha chathaboina stress ki adum doctor dagi khangjaning je akhoi ki work stress work sigi level se habadi akhoi ki for example media house in Manipur yes habadi different kinds of stress delay ramani ba hadi high dopadi ngamdaba salary bu or factor ma adigi hadi government su ngai adum chang nai na pi daba hadi akhoi ki Manipur se yamna materialistic lifestyle oidraga so daka ba pesa sem pang khadi adum changi bane ba akhoi ki day to day life everyone Manipur dang na taba basic needs everywhere adu sigi matang su kita thambiu hadi work related stress yes yes akoina stress in naina bakanda akoigi different magi kano dugi matungi na sumu na ni population which population group aduna corporate societies in a chawra kanda akoigi billions of rupees ki turnover le kanda india da crores and crores ki turnover le kanda magi well paid kano sing se officers sing se managers sing se they suffer a lot aduna kai toge bumoi akoigi kano sing se motivational speaker adagi stress management ki chaw na pesa thadai bumoi da gym semi swimming pool semi adenga makta dana akoigi kano sing guru sing se kauraga wanga hali ko kari gino ba they spend crores kari gino aduga directly related to their productivity mana somda crore thada ki kan somda crore chama phang doire kaino mi sing do tension lokthok piragadi thabak se phajana surakani present phajana oirakani aduga bagi productivity se multifold hengalakani otherwise hauja habiri do akoina workplace ki stress sigi tongan na koi class leiba tongan nainari ba workplace da khwaidagi hina tension leibasi hojiki dumaina aigi basic needs phangbangam daba in time phangdaba phangaga so number 2 da aigi boss ka aiga aigi junior ga leinari ba mari se masi strain oirakanda aduki matik thabak su se wai ba aigi boss ka aiga yamna understanding amada aigi topam to thabak to tawjaraba aigi mistake khara du mana excuse to bibanga maba aibadi understand tawraba dinga midana ko aduna tana pressure dang piraga appreciation de sung taw taw bidaba ai ayuk te nung dang war bok thab su kan sa ai patak tar ne but aina sujari ba thabak tu da horen loiba kan very good nangum staff se yawram da targa de khoi gi house se run to banga mamoi hai de ai atuga am waru da no ga yum handoi ne chumra sa it's a matter of one word it's a matter of one word of appreciation or not appreciating the person chumra aduna stress haraga aina phuna ba chaina ba khana ba khakta na te daily living the stress edum ingrained torga yawbane ba aduna stress manage to ge haraga everyone should understand what is stress and how to manage it and how it is being manifested ado ai ki corporate sida ai gi house sida media house sida ai khakta fare ai di ai bani maming chat hai haraga ai gi sweeper tu na numit khutingi kapaba ko ai gi computer gi person du na numit khutingi pen raba ai gi media house tu normally collapse taw ne ba ko everybody is important aduna dignity of labor ga se leiba mafam da tension stress yam handhe ba hey nang law si chular hai ba ga law bungo nang na si doctor de khoi si mo ta na thabak su ya roi dren ni hai ga kem khena gre wai do si ayama mafam da ai uzade akhoi kunai da ko dut da yam taw ba masi mataw karam na khoi se sugum si gi matang sida steps and measures local ways and means local mataw karam na haidi awareness piraga campaign ko si kumaina khoi khunai sida masi gi matang sida kumaina awareness piga dage hai se doctor na sigi matang ki tathan yam bani akoina awareness pi basi makhal amani thongai thamjage awareness hai basi individual to the piba ama group to the piba ama aduga mass to piba ama ko mass to piba sidi amarom de am lai aduga effective obi am wale kasi khoina tawri se mass to piri ni kharana taram gani kharana hape taraga to gani kharana muthalam gani ko aduga individual level da yamna darkar oba mi dugi one to one piba ama or small group da akoina kauraga corporate house na ga tawri se tawraga akoina tangai fada photo identify tawraga need assessment tawraga piba ma sumaina leiba ko adubu aikoi isa na gyan taraga di ai sibu semdo adi ko nasai gi corporate house to da ai gi boss na ai gi atai work partners sing duna
फजना तौबिरक्तरसु आइगी परसेप्शन सिनबु पॉजिटिव ओरगदे आई दुम नाथोगा नुआइना दुम सकिनेबको अदुना ख्वाइ इम्पोर्टेंट दि अखोइ खुनाइ सिदा लेरिबा इट्स एंड एवरीवन इज इम्पोर्टेंट ओइबा अखोइ मैम से अखोइ मैम सिना टेंशन लेत्रगदि लोइ मग लेरोइदेबा अदुना बेसिकली अखोइना इट बॉइल्स डाउन काइदा तौगेबु मीना मीबु रेस्पेक्ट तौबा डिग्निटी ऑफ लेबर लेबा मोरल वैल्यूज खरा वांग ए आइना सि हारगा मा मथाइ नुआइरोय आइना सि तौरगा मी वानी ने आइना सि थिंजन बिरदि मी कैसा दोइनो दैट इज कॉमन सेंस ओनली aduna everything se luda lusala ga common sense ngak tane adu common sense is the realest sense and sometimes common sense is not so common and not so common aduna akhoi si khanaba de am nuai toina khanaba gi darka oi asi ta hawdar mi su mathang amu khanaba different aspects the khanaba yai aduna maruina akhoi gi workplace ki stress se workplace ki tension se masi khanaba yam chumni karigno bunga si di अखोई की खुनाई सिदा सरकार की ओइना चलसु याबा चत्रसु याबा तोलोब काइदबा नारगसु सुति लौबा याबा अदगे मु आइगी लिपसु सोइदबा कनो पैसा सु सोइदबदो यामक्त्रेबा अखोई की एज लोंग एज ननो वर्क तोरिंग खoi फंगजबा ननो कारी खoi फंगजबा की पोछि लाकपनिना अखोई सिना बा यासलक्तबा अदुगा फैमिली की पर्सनल लाइफ से इग्नोर तौरगा प्रोफेशनल लाइफ से ओइना थादबा की पोट लाकबा अदुना लाइफ की नुंगाइबा लाइफ की वैल्यूज हाइबदो मांगसिलक्पा महाउ यावरक्तबा चेना चलबाव नंगदबा दो इन साइजबदो अदुना आइगी तोलोब काइदनबा आइगी थबकतु कनो तौनबा इन होनरगा होनबतुना ngasi di globally kari tawrage bu smile se kari orage bu corporate smile gan tangai re ba no la kani corporate ki na na se pemi se but magi do real smile natte ba ya na nugai doctor na yamna achumba wafam thambi adubu matang sida atimba break am talawjake mathangi round gi damak atmak miyeng tabidna lebi kaisa khudingi numidang pung tareta sandokjariba dom tv gi mahai masin gi thoramda akhanna sandokjaragani mitai mayek haukiba matam kharadagi mapung fana sijinaraktuna mahai gi awangba thak fawba mayek asina maru oina sijinarabana maram oiduna tangai fadana khaminna draba yadraba mayek asi mayam punna khaminna dom tv na su ngamjaba thaudang khara lawsanaba hotnazari मित्येंग ताबियु युमसा कैसा नुमित की नुमिदांग पुंग तरेत दोम टीवी की महई मसिन अदोमगी नौरिबा पिकलिबा आंगांगसिंगना उथोरकपा नुंगशिबा नोकनिंगबा अमदी अंगकपा थाजदबा मओंगदा उथोरकपा टॉप टॉप थवोंगसिंग उबिरगदी अदुगा करिगुंबा वीडियो लोशिन बिहौबा लेरगदी आइखोगी व्हाट्सएप नंबर 8787475933 दा अयुक की पुंग तरा दगिना नुमिदांग वाइरम पुंग मंगा फावबगी मनुंगदा थाजिनबिरउ नौरिबा आंगांगसिंगबु पुकनिंग थौगच्चबा ओइना टॉम टीवी ना सिनकरिबा अखन्नबा थौरमदा अदोम Watch an encounter with Jeet Ningomba, one-to-one discussion and analysis on political, BJP led government sigi pandam di khange peace por education, education phan ngai di oja awat pa hapa sports, sana bung chengwachi sports house ne na lerga yaroi arts and culture, art and culture si akhoi ga thana ba yadraba akhoi gi and many more. Every Friday at 7 p.m. only on Times of Manipur. Tom TV. Repeat telecast on every Saturday at 10 a.m. Don't miss it. Welcome back. Miranda da lakchige. Akoina dum toida thengnagiba habidi IQ haba mane aduga EQ emotional quotient se sigi ani si akoina sum thengnajagiba ado IQ wanga su habidi miyoiba magi EQ se nemagadi akoigi IQ wanga su better person natraga habidi punsi se haidi successful oibe mai pakpada kitang nemna yamna oigande haba se masigi matang sida Miranda dagi khangningi
ꯐꯅꯤ IQ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ intelligence quotient ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯟꯖꯔꯛꯀꯦ IQ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ cognitive function ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯋꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ brain utilize ꯇꯧꯕ ꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ problem solve ꯇꯧꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ numerical ability ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯥꯒꯤ memory ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ segment ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ IQ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ hereditary genetic ꯑꯣꯏꯅ 60 to 70% ꯄꯣꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ remaining 40 to 30% ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ environment ꯇꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ environment ꯇꯒꯤ ꯃꯥꯅ school ꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ observe ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯁꯜꯂꯒ ꯍꯩꯕ ꯃꯥꯅ absorb ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡ practical knowledge ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ determine ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ intelligence quotient ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ intelligence ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ IQ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ calculated ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯠꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄ quotient ꯇꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ intelligence quotient ꯑꯅ ꯊꯝꯖꯩꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ IQ test any IQ test ꯀꯣ be it Wechsler ꯅꯦꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ use ꯇꯧꯕꯗ Binet Kamat test of intelligence kainaga leizariko khar popular oibada hairagana si use tawba matamda akhoi angang sigi natraga mi amagi adult ki su IQ dum khoi hot pe ai ko yengba matamda magi mental age hai tare ko adi man haitoi singdoi bagi age hai ba ma leire aduga magi chronological age hai ba tari masagi oiba masadagi pokpadagi horaga magi hujik pagi oiba khoi birthdays kainaga lakpa se ko sigi se oidoi ne ba so mental age siga chronological age siga तौरगा अखोई कैलकुलेटेड स्कोर अम पुथोय दु बखोइना IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट अना थंबनेबा सिबु खोइना IQ ना थमे एंड देन अखोइना अमो खोइ EQ की मतांग दम लाकपसिना सिसु इमोशनल क्वोशेंट हाइरेको इमोशनल इंटेलिजेंस हाना दि लवेको अदो क्वोशेंट सिसु मागी सु अमो खोइगी खोटपगी कैनो खोइगी तोंगाना खोइगी स्केल असेसमेंट लेको EQ जे होटपसिमो EQ हाइसने इमोशनल क्वोशेंट हाइसना करिनो हाइबा मतमदा खोइगा मी मना मसागी खोइगी सेगमेंट खोइगी कंपोनेंट मरी मुखारे को मसाना मसा से एनी प्रॉब्लम लाको मतमदा कमाइना सेल्फ मोटिवेट तवे खितंग माना सेटबैक नुंगाइतबा लाको मतमदा मसाना कमाइना कै हाइनी होना जरगा मसाना कमाइना माबु इंखचना बु होना जगे अदगी मा मीगा कमाइना लोइने मा सोशल स्किल्स से मोंदे यावब्रा यावदब्रा हाइबगी पोतुने मा कमाइना मी हाइब्रा हाइतब्रा अदुगी पोतु याव अहुम सुबदना अखोइगी मसाना मसागी फीलिंग कमाइना मैनेज तवे हदि ऐसे नुंगाइट्रे साउनी हारगा साउबदो ओइरसु मतंग मतम सा चाना साउबा को अदगी नु कै हाइदा अखोइगी सपोज अखोइगी बेसिकली अखोइगी नेगेटिव फीलिंग हाइतारे को अनप्लेजेंट ओइबा नुंगाइतबा थवाइ नुंगाइतबा नेबो हाइतारसु कमाइना माना अदु वेंटिलेट तौनबा कमाइन तौरगा इन पॉजिटिव वे कमाइना हैंडल तौगे हाइबा सिंगदो लाक्तोइनेबा को अदु गांदा मीगी नुंगाइतबा मी से कमाइन हैंडल तौदोइनो मीगी अवाबा कैनो तौबा सु उबा सिगुम मयाम कंपोनेंट्स माइन तौरगा अखोइगी इमोशनल इंटेलिजेंस हाइतारे सिगिसे सेमेबा अदुबु कमाइन तौगे हाबा मतमदा होय मी से इमोशनल कै मसादे दुम खरा कै हाइदारे मी से सोशलाइजेशन तौबा मसागी होइन हाइबा खोटपस दुम यावरे को बट सिगी से दुम लर्न तौबा याइबा समना हाइबदा खोयदी इट कैन बी स्टिल लर्न को हदी सिगी से सोशल लर्निंग से दुम तो इमोशनल इंटेलिजेंस की मतंग दुम तौबा याइ कोना हदी हेक मी से हाइते हाइतारसु हाइनबा होटनबा से दुम यारी सिनेबा करिगिनो हाइबा मतमदा खोयगी खुदम मोइना पंजाबदा को एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट हना मयामना खंगनबा हाइबा हम लेको कॉमनली खंगनबा को एक्सट्रोवर्ट हाइरगना मी से खतंग कै हाइनी मी गे से आउटस्पोकन ओइबा मी अमगसु तिनाबा को अंगांगो सकपदगी बु ओइरसु को अदुम ड्रो तौबा काइना को खोय हाइनबदा अदुबु इंट्रोवर्ट ओइबा हाइबसु लेको मी से खरिजव ताबा मी खरा खतंग दुम पुनबा अदुका न मसागी कहानी कैनोदा दुमा कहानी मसागी स्पेस अदुम पामजबा को अदुमाइन तौ मी लेबट एक्सट्रोवर्ट ओइरे हारसु इंट्रोवर्ट ओइरे हारसु सोइबा कैसुमता लैबा नतेबा बट सोइरक तोरिसे करिनो हाइबा मतमदा मतंग मतम जादना करिगुम्बा एक्सट्रोवर्ट सेना आउटस्पोकन ओइरिने ना ngang thok ngang sen torok pataradi ma du soirineba adu EQ kitang wat pegi matang oirak toineba chamana na introvert oiriba mi duna sungang daba matamda kai haini masagi mi loina gadaba mi loina daba matang yarok daba matamda kamain tauge haiba matamda moi kaino tawda tari ma du interaction gumba sumaina tamauda tari magi soiba mu oidoribaneba hadi extrovert introvert ta kai ba kem leite but isa gi comfort level isa gi kaino du dagi thokpi rakanda social interaction social skills aduga isan isabu kamaina kai haitari ithil honana ba motivation se thamgadabani sineba EQ gi matang laktoise ko karigino haiba matamda kun EQ the emphasis yam piri se karigino haiba matamda
अखोइसे अखोइगी EQ की मेन एम्फेसिस ती अखोइ मी लोइना बा खना बिकॉज अखोइसे सोशल एनिमल हाइबा तो एरिस्टोटल हाइरामी अखोइ मी याउदना हिंबा यापोते पुंसिगी ओरिबा सक्सेस अखोइगी ओरिबा नुंगाइबा हराउबसे मिगोंदा शेयर तौदा तारदी आइगी ओरिबा सक्सेस ओइतारसु आइसे कनामता चंगदमनिंगाइ कंपेयर तौनिगाइ लेता तारदी व्हाट्स द होल पॉइंट को सक्सेस ओइबे करी सक्सेस ओरे सक्सेसफुल ओरे हाइबगी कैसु कहाइनी पॉइंट लेते पूरा इरेलेवेंट ओइ कानादे हाइबगी मतंगदो लाक्तोरी बनेबको so sumaina thami so aduna akhoi ni yengba matamda IQ haibisi masagi yaujarak pa haibam leina EQ sidi akhoi na hon tawba yai takpiraga tambiraga masana su hainingba am changani kain habam de ai se sida soire ko ai su mioi ba khudimak se loina mak kaino da lakpa hadi ai se loina mak phare haiba ya pote hadi aphaba ai gi su asoi ba haiba se adum yauri ne ba tawbudabu ai gi asoi ba se ai isana khangjaraga ai se saugeli ko ai sauna saudana ba hotna ge ko ai se waraugali ai khandok na ba hotna ge गुम्बा को सो सुगुम्बा पोट से नेबा IQ द लाक्टोरी बसे को सुमाइन तो बसे मसाना तमजाबा खोटपा हाबदो अदो कोई IQ वांगा ना कमाइन तो गे मी से के हाइतारे मागी एनालिटिकल पावर अदो दु याम वांगरे बट कमाइन तो गे मी लोइना बा हाइतबा को इंटरपर्सनल स्किल्स याउदबा नत्रगा मसाना मसागी छौनिंग नुंगाइतबा तो कमाइना मैनेज तौगे मसागी इमोशन दो कमाइना मैनेज तौगे हैंडल तौगे कंट्रोल तौगे हाइजदबा तातारदी कमाइन तौगे हाबा मतमदा मी से मा से कई हाइतार सुम वखल सोंधरकपा स्ट्रेस वांगकपा को वखल दो खंदोकपा ngamaktaba ओइबदिना हदी IQ हायरकांदा लाइक हिरमदा एकेडमिक्स कुमदा याम कैनो तौदोरिबा बट अखोइगी मियोइबसि आइना साइ हाइजगिबदो सोशल इंटरेक्शंस ना यामना अखोइगी डिस्टिमुलेशन अमा पीबनिना अदुगी स्टिमुलेशन दो वालकपने बी इट वर्क एनवायरनमेंट मसाइना पलखिबदो को मी से IQ फनवान थबक तौतारी इफ आई डोंट गेट द एप्रिसिएशन को इफ आई डोंट गेट को आइगी रिवार्ड फंगक तारदी मतंग मतम चादना इंसेंटिव फंगक तारदी आइना तौरिबसे करिनो हायरकांदा यामना डिससैटिस्फैक्शन दुना को प्रेशर हेसल म्यामदुना फ्रस्ट्रेशन का हलागा स्ट्रेस वांगहनबगी मचा अमा दुम ओएबा सिबा थमजादिगे दो सर so don't pan birakani sumain EQ IQ gi matang na khudam mama sir ko am thai biro sir hai ge aina se koi class da koi mera daw me am se koi satri ni ada ai sum kano example amani ka pizage da santina sum hai biro karam na EQ wangi no karam na wang dren no ko yanan bada koi na kaitel da chat bada koi chamana na pot yon bakanda karam ba mina khara hena sitli karam ba mina khara hena sitte pot man bakanda khan biu karam ba mi da changningi mi yeng na yeng wangang sangang pirek pot tu mamat manara so even tanga bhau da chang ba leune lekai da dukan pareng pham bakanda dukan se lekai gudingi kaitel o le ko chamana chang konthong gudingi leire ko adu karam ba dukan chamana ba pot so dum leire adu karam ba dukan changningi am ta khan biu khara momon nokpa khara nungai ba wari ai la pada nungai ja he ko birak pa na nang logi do kan hai ba ai bu khang bi ba natra poti tang lo hodoi ni man paisa se sana ga lei kan torung ani san du paisa jo en la ho ba po ju zamana ba adu mai de dum changning ba kara mana dum po ju zamana yawi phajan yawi changning da ba sin example lama ani sub example lama mai hi ja ni si nu pa se di bai kha tharu kuding mak tama na ko oi ma si sum tam me la exam hai do apan ba lei tan ma se IS oi gre ma se lai ra bai mung da pok pani aduna ma si larik tamba kan se da ma gi mama mapa ai ma gi machi machan sina fi sa da pot yon na ko ta yam na wana hona je mana step ama kakala pok ding ni mkhoi myam nok sei awa ba kau sei yam ngai sei ko ma si IS ore da gi di thabak amasu phangye IS ore thabak ta ho di yaw de do ko adu kan sida ma sina mai nupi ma thire ko nupi du su yam na maran mathum pai ba paisa yam na pai ba imung ring bai imung ma gi nupi ma thire adu ga loiraga moi tongan cha re hek thibaga mama na kai leiri ma che na kai leiri adu tawre na re khole ma yeng gi tre ma gi quarter cha kre ma nuai le kre ma cha ma su pok re ko hari ba IS officer nu pa se ai masang ming lei bana te khudam ni ko masi gi EQ si wang hai na lobi bra IQ si wang hai na lobi bra kari hai na lobi logde karam na wang ni karam na wang de IQ di wang bra IQ wang so EQ di yaudre aduna IQ ga EQ ga ani si chap mana na khoi da leira kan da di ai se thing banga maroi ba ko I have all the potential adubu IQ le da ba mi bhawa EQ le di you can survive and very nicely and successfully nasagi peru yon bi natraga dukan pham mi grocery famjari bi lari yamna haijada ba mi du su magi EQ wang bana maram oira kan da ma se mi na accept tawi magi business success oi aduga ai IQ yam wang su EQ se wal horagadi ai gi line amada di ai mai pak pa yai line amada di ai si
kunai de yem da mai thira ba mi ne ba aduna yam lai ba lon da sai miranda na ko gi technical term sing do thambi gram matung da ai ba haizo har ga di emotional quotient hai ba sina kunai da miyam da nang karamai na adjust to bangam ge nang na sa karamai na adjust to bangam ge mi he masa adjust to ngam da na pang sao da na warau da na nang di phajada bani nang di mithingai ni nang di phatta bani nang sida na thon mangak tani kai na ma tom da blame to jaba mi chu lai ba ko but on the other hand akoina to gadabadi isa bu nungsi jagadabani isa bu respect to gadabani isa gi confidence sagat jagadabani positive thinking to gadabani ko adu gi ona taina bu to risi su EQ name ba mane ba I cannot adjust with myself adu I cannot adjust with my spouse I cannot adjust with my children my neighbors my staff my EQ yaudram adu ga IQ asina haithoi singthoi ba tauru bata haigan ba makut yam haigan ba lari gam tamak ter su gari sem bata ur ga dang haiba mamita koi gi kanu pa le haibdo koi gi koi haina bam le ni mai te masa sing de mamita kari pa le yam na hek ur ga hek haibdo ko moi se IQ wang ba kam pu ne ba IQ se makan tare ni pan le ba ko isai da haiba jogoi da haiba makut ma sa haiba isloina IQ gi makan ching ba intelligence makal lamane ba ko ado intelligence to isai gi du yaudri mai isai fazana pithrop pada yaurakti sakpada tamada haiti hai se ko aduna IQ and the EQ se khenabase ani sini tawbada bu hingma matamda hena darkar oibase hena haibni ko ani marta ma khallo haradi EQ is more important but yamna successful oige haragadi IQ and EQ are both equally important ani makse yam important oi balance oi ba ma changi aduga khenabase khangbire ko aduga IQ sidi laibak thibamina pokpada yamba yaurakre aduna mentally retarded oina magi budi soromba haibdo IQ name na pulak pangang sindi koina fanayam na input piragasu normalize tawba mayam gi thak sida pukhalak ngamde ko ado khara makhai di haidi khara makhai ngame khara mai treatable oi manageable oi khara di pura reverse tawbusu yai adu ayam na ngamde adubu aikoi isorna piraktana IQ si chawrakpa mayadana class khara tamba yari ba aikoi se maside se aikoi isa na honaraga EQ si hapchan jabanga magadi you will be a successful person haizabnida aduna EQ gi importance puthopire ise yamar oi aduga ngasai gi aikoi gi tension stress ki matang da lakpa kan dasu EQ wangba mi singdi tension stress manage to base phane amna dum ngam me ma gi inborn ka mangoda idea lai ba ko ade sigum bang ngasai kano na su pan gre mirana na su pan gre sigum situation ji sumai face to dong ne se EQ wangba mi singdi khara khange ba aduna matang sida ina minute khara logjoba yaraga di ngasai khana rai ba gi paring sida khoi stress hai bisi karino adu stress lairaga di kari manifestation tawrakadage kamai khanggadage adu kari na stress ohen bano khara panjakre ko adu di kamai manage tawning asai kitang so hangba hobirame ko adu kitang haijarke adu stress manage tawbasi khunai gi oina tawbusu yai society gi oina tawbusu yai adu isa kamai tawgadage hana haijage ko kaigino bo ai si pharaga di loin phadoine ba ai si na khunai su sa doine ba ko aduna aingonda tawge hargadi yamna chamba wahai ama khatang da hayo hargadi you should have a healthy lifestyle ziloi augre ko akoi lifestyle de hongak padai ne ba tension stress hengalai se ko nawai kamai tarami chahi ma da lo amtang urani adai phauji tap nai hapchalani adai di tha taruk kum se akoi mangonda phaga ma tharaga phamani khudai mana pu punjalaga nwai ni sei ja khongjom parba mu tong ni ama mu tong nwai na lei ba ko that means ai gi demand yam leramde ai gi expectation yam leramde ai gi goal du yam leramde ngasi gi modern society sidadi competition kangkhalak pana maram oira kanda ai gi goals ado ke mate wangre aina wangdra so ai gi ibana ai gi pana ai gi wasana nang ni position left ate 90 100 ki question pirak pado 110 phangu ga haijla imdem sakse ko expectation se aduna number 1 da koina dil to jabri karino har kanta realistic goal ai na ngam godaba goal du dang tawbiyo ko ai ngasi di injang yam hauram ni na ai chak chak lo ani jargen di haibi gano ko ai gi realistic goal to ai se 60% khakta chi lang no phangjaba ai se 99 phangge na khanbi gano ba ko aina ozana hai nang na karigumba pot ama achieve tawning andi khara wangna goal du thamon yai khara wangna hai bane ba ngamoi da bada ju saga ya wang da sum lam da ai nadaraga ai tu bata bani ko adu number 1 ne simana parents oigera oja oigera masa oigera akoi parkha su lai dana parkha de am relevant oi ba pot nain thamjari se ko
realistic goal am thambiu isagisu ichagisu ai se am doctor oiningam bane ai se am engineer oiningam bane ai se IS oiningam bane adu oi hogdre somehow ai gi cc tawuna adu ai gi icha si choi dana ohin da ya de na tuition taruk puraga tare puraga angang do hatok piganu angang do na han biganu angang do gi realistic goal am thambiu haijawni ko number 2 da ai healthy lifestyle yam chamba pona tani sida rubam ta yaude chaba matam nai biu afaba chinjak chabiu junk food chabi gano afaba chinjak hairaga atang bo nate nai jari se hingon da hoba mana mashi waste ni fazana chamthok piro hygienic oina sembiro proper way da cook to biro ka protein haira sanga nga ta yerum nga ta sangom nga ta nate hawai da su yauri adagi ngamaga na sangom khara hape yai ko sidagi dum protein phangbe yai ngamaga di sanga su khara dum chabi mai bhagi vegetarian non vegetarian gi matungina ko adudagi chaba hairkanda do's and don'ts in hena maru e surup thakba yu thakba si chaba ni ko adagi koi gi junk food chaba hojiki khalak panu pam sana pim sa sing masak su phajabna loire ado tana padana ko set pa chaban chari badi ado ga chari badi koi gi kano pepsi gumba kari gumba tha chinda hawraga manungri yam sonba aduna anemic oire makong aure masa sole koi ringai dadi asa du kalle halak pagati patra tare bag phau thamgam de lang thokre ade khongu phau ka ora rai nom sakre ado phiba hong dok tan lung dhagre ko ado healthy oite ba chumra aduna proper food in time proper cooking sajik chabi gan ko proper cooking masa aikin tang thongbiu si rai bang atani aduna junk food char di kari tawre akoi digestion kari appetite mange aduna yumda thongba chak char roi chak le mani sajik char ani atei sunarani ma sunarani adagi anemic oirani iwalani ko aduga tongan ba mangon da yauriba koi coloring material kai kai myam duna sang so ani carcinogenic oiba cancer po su yawe ko number 3 da kwai dagi maru oirisina sleep ngasigi kunai sida tumba si fazana nuai na tumba si kana yauri habada yamna tange ko adu hauju makse I think if I am not wrong 27 March se world sleep day ne ko automatic important oiba adu tumba hairaga ko ni irai laina lobi ga noba nongmagi manungda pung 8 tagi ni 9 phau se quality sleep haiba quality haijabani ko zom on thoina to mon du budi yam phajaba atang bane khangi ado mon du taro laga bak da atang du taro laga tumbadi yada dana leiba mi mayam leiba ko double bed chau bodaga tumba hak bodaga tawraga as tumba yada dana gari ma kon taraga leiba mayam leiba ko moigi health to sumpa pharo moigi tension do nonga laga sau law dam le ko adu kari dagi warakpano have the number 1 da housing mobile phone is one adu interpersonal relationship da chingnaba husband na wife chingnaba wife na husband chingnaba adu mapa na macha drug chabagi songning so many things adu tension ga mari lainai tumba yada base adu phajana tumbi ba mi do tension khara de handarani tension lai to mi su orum doine ba aduna tumba se is very important aduga khoi gi pungni wakal ga na ba ayamba da su magi hanba manifestation se tumba yada na hore ko aduna is a very good indicator for health mental health ko aduna tumba se ma to biro mobile si nungdang sana birenu file nungdang subirenu kana basu nungdang kana birenu nongala kana resi ya da simple oi ba atani ya nungai doctor na thambiba wafam asing se adu ngasai doctor na pan bi da khoi gi positive coping skills hai haidi mi khara na as ai mathayam sare chu da thake na traga bottle am sidi mathayam sare haiba na chingba negative chu lai khre ko negative coping skills hai na aduga positive coping skills da khoina ngasai aina yam kanna hujik se motivational speech shi ama lai khre adu na tabida yoga su yam kanna akoi gi ending oireba society sida haidi mi se day and night yoga ka tawraga haidi adu maknaga physically yamna phalaga magi ngasagi EQ do adu do mu yamda ta si matau garana se kamaina balance por ko masi matang ri doctor kita tambi pani si sing amana maga influence to banga tane ba ko pulap sina macet myam si punjal laga da mapum oi doine jigsaw puzzle gi part amam ne ba ko amam yeng badadi mapum faroi pereng turing jigjag on leram ne ba ko aduna sai gi aina hajigi ba basic needs to khara dum thamjaraba matung sida ai muk kano da mulak charake aduda palhogu da amana regular exercise is a must mi puna mona haina regular exercise am payena taude adu ngamdra bauda 10 minutes ki walking imung dara mangon dara sumang dara lerek dara amadi chapio haiba koi chatte adu chapio haiba number 2 da koi sedentary am oimel le haiba ko adu gi asu dagi am na poglak bane adagi
अदुई मनुंग योगा से चिंगेबा योगा की कानरिसना बोथ फिजिकल एंड मेंटल अनिमक कानबा अदुगी नि मासे ग्लोबली मासे वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे गान लाइसे को एक्सेप्टेंस वांगे से अदुई मतुंग ददी अखोई माइंड दम सानरसे को ngasa hejabdo अखोई थिंकिंग प्रोसेस सिगा अखोई टेंशन स्ट्रेस ऐसी कोकतगी माइंड की थोपने जुमदी यारे को अदुना यामना खुदों चादब इमुंग दगी सुमी से अदुम नुंगाइना लाकपा बियावे मा हाइनबगी ngambagi को ngambagi से खेनर तोइनेबा अदुना कमाइन तोरंग ngamhangदगे हाइदे अखोइना पॉइंट अहु मरी खक्सी मंत्र नेबा को अमना अखोई ngसागी रियलिस्टिक गोल दु लेरे आई ngam फरे आई नते सिदे हाइना थादोपिरो को सना चौबो पुरसो एसिदे लेरो मचा लेगे हाइगे हाइबियो नो वन इज परफेक्ट आई परफेक्शनिस्ट ओइगेन तानरबा मा पुनसीदा दुम नुगाय फंगदन लोइरदोने नंबर 2 नंबर 3 दा आई कैन नॉट प्लीज एवरीवन aina mana haibsu yes mana haibsu yes maina haibsu aroibda mayam sang fujalakda ai loini ba kai mai sungamroi aina maga pung ani jamina se haira nongonda su ani jamina se haira mongonda su ani jamina se haira di hoji tong re se adu neba fugai na rani number 3 da kaino toba aina hingi se mi gi opinion gi damak ta hingba mina phajai hairaga he harauba mina thi hairaga mukchalaga phi he hongdopa anang na samdu ten male hairaga na asena mu khanba adu nang samdu sangmal lerga he chala ka uba ade angang ba sanga phajare na no tuksaraga asena hairaga na he khumjan ba phimna that's not the way aina hingi se mi gi na teba aina chumme na tawraba aina nungai jaraga di utlo phare yare tawro ko adi aina hingi se mi gi opinion gi damak hingba na te sida sumi me tension lai na yeba maroina lai sabi macha pakam macha singse ko chumi ko equally effective ra nupi macha su nupa macha tawi adu nupim chana khara sensitive oi brain khali no yani na di saurakani last thing da positive thinking do se ai khudong thiba am thoe ko adigi haina lai failure is the pillar of success kana gumam na hai failure is the end of my life ani bu kari khenar adu amadu di suicide to gidoni par ka fail hoibda kari no man khale failure is the end of my life amadu na khale andak fail oi se mathang na ma patana phangna bane ai ka hayeng dagi honarage haragadi next time da ma position lepak pasu ai yaw su yaw krabani adu ga history da su ka yaw re ko hanjan fail hoiba mi me am sine ba khoi gi kanu da akhoi gi mai pak lai se ko masima khoi gi mind da thambiro adu ga hojik in thing da hajaraga di meditation sima mani hobby ma thambi ba sima ni पेट अमा थंबी बसिमनी तबो याम ngak ko ai hingon leitre ha support amada lei ani khak thabadi yai na ko lei su yam yo lai ko sima tobiro aduga khwaidagi maru oi base ai bu nungsibiyo ai isa bu nungsibiyo ko ai na hingi base ai sakchang pharaga ai gi mung manung ai gi media house si phadoine na khanbiro aduna ai ngonda importance bibiu arrogant oi biganu egoistic oi biu egoistic oi biganu aduga humble oi biu sincere oi biu honest oi biu maduda kayam na nungai ge do yeng biu hana oi di have na te ko torani aduna masigi pot sing se laira matung da simple living high thinking ka aduga healthy lifestyle yu ngau yu thakpana ai sangai am lai hai se thaja biru no yu ngau da bas ko ge ngausan da ba phajina da mi gi su marmo pang pai hoi lei ko aduna dom da khanbiru no aduna tension stress haiba yaw da ba punsi leite ai khoina tawgadab se kari no harga tension di leiraga tension do aina control tawraga chatpa ngamba there is stress mana negative thoki ge ha adu kar maina ina distress to ngam gadage haibasine ba khoinga si tamgada relation se aduna pi ba ngang dagina agi ima ipa everyone da message se sandoksi adu di tension leita ba haina thibi ganu tension se positive way da coping toraga afa barom da on thoga life da success oi ba momo nok pa mi amamam haiba do oi min si haiba message se thamjani yamna nungai dr rk lenin aduga miranda su khoigi ngasi gi discussion sida ma pung phana saruk ya biduna expert sing gi haidi expertise views me amdo share to bi bagi dama aduga matang sida talking pembu meeting tabi me ampu mapu amka hana krumjari